ବିରୋଧୀ ବିରୋଧ କରିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗ ଅଛି, ସେମାନେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମେଟ୍ରୋ ଯୋଉ ଟାଇପର ମେଟ୍ରୋ ହଉଥିଲା ତାହା କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଏଇଠୁ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ଯିବେ, କ'ଣ ତାର ଭାଇବିଲିଟି ଅଛି, ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଡିପିଆର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରରେ ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ମାननीय मुख्यमंत्री आउपरे तर्जमा कर विभिन्न समय तर्जमा କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକୁ କେମିତି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେଇପାରିବ, ଇଏ କେମିତି ଭାଇବୁଲ ହେଇପାରିବ, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ, ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସିଏ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟି କେବି ସିଂହଦେଓଜୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଆ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପରେ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ଆଉ ଥରେ ହେବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ସେ ମିଟିଂରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ବିଳମ୍ବିତ ପକେଜ ମାନଙ୍କର ଚୁକ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରି ଆର୍ଥିକ ହାନି ଯୋଉଟା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆହୁରି ବଢିଉଛି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାତିଲ କରାହେବ ଏବଂ ଇଏ ମେଟ୍ରୋ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆ ନେଟୱାର୍କକୁ କେମିତି ଆହୁରି ବଢା ଯାଇପାରିବ, ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ବଢେଇକି କରାଯିବ ଏବଂ କେମିତି ଭାଇବୁଲ ହବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी गठन कराई सी तर्जमा कर विभिन्न सहर को जाकि जो मेट्रोपोलिटन सिटी अच्छी मेट्रो उपरे समीक्षा कर तले गले यहाँ बेसी भाइबुल हम कि उपरे गले भाइबुल हम केते एक्सपेंडिचर हम ये सब को समीक्षा कर विचार कलापर पुणी से कमिटी माननीय मुख्यमंत्री को देला माननीय मुख्यमंत्री तर्जमा करके निष्पत्ति नेबे। किंतु वर्तमान जो भली भाव में चर्चा आलोचना करुछंती जे मिछुआ सरकार मिछ कहले केन्द्र सहायता नेबे नहीं कहले, अरे आमे केते तो कहनु आमे कहिचु केन्द्र सहायता रे ए मेट्रो प्रकल्प करा जिवो, सेतिपई कमिटी निष्पत्ति नेला परे डीपीआर नेला पूर्वरु केन्द्र केमती केन्द्र को मागा जिवो, केन्द्र सहायता जेहेतु डबल इंजिन सरकार अच्छी निश्चित भाव में केन्द्र सहयोग नहीं कि आमे केन्द्र टेक्नोलोजी मध्य नहीं कि ताकू को ढंगरे करा जिवो आमे ताकू करिवु। एटा उपरे माननीय मुख्यमंत्री मध्य गुरुत्व देउछंती, सेतिपई माननीय उपमुख्यमंत्री को दायित्व मध्य देइछंती। ता संगरे वर्तमान ये भविष्यत पई मेट्रो आवश्यकता अछि 100% आमे मानुछु, किंतु वर्तमान कोन आवश्यकता अछि आपरे त आमे भी चिंता करबा दरकार। वर्तमान आपण जो भली भाव में भुवनेश्वर डिकंजेक्शन हेलानी जीवा आसवा यातायात रे लोकन को प्रॉब्लम होची, घंटा घंटा स्टेशन रे आपणकर ट्रैफिक रे अटकी रहउछंती, तार जो प्रॉब्लम ता तैयारी होची वर्तमान सरकार लोकंकर सरकार मोहन माझी को सरकार तापर अधिक चिंता कर सेतिपई इमीडिएट किछि सॉल्यूशन बाहर करिया पई ता रास्ता आगे खुजचंती। सेतिपई कोन निष्पत्ति निया आइछि ना जोठी आपण कहउथिले मेट्रो ऊपर जीवो, जो निष्पत्ति हेइतला मेट्रो ऊपर गले केते 5 वर्ष लागबो सात, किंतु वर्तमान कंडीशन कोन हलानी आपण माने निजे फील करथुबे, लोक यातायात करि परचंती कि जाई परचंती कि घंटा घंटा केमते विलंब होउछि। सेते वर्तमान सरकार आगे निष्पत्ति नेले ए कल्पना पाखरु जो जाइछि नंदनकानन पर्यंत वर्तमान जो भली भाव रे ट्रैफिक जाम हेलानी लोक जीवा आसबारे कष्ट अनुभव कलेनी, सेतिपई इमीडिएट ताकू आगे ओवरब्रिज पूराटा ओवरब्रिज करा जिवो, गाड़ी ऊपर ऊपर जाई परिवो, तळे भी मध्य जाई परिवो। आपण कल्पना पाखरु वर्तमान जो आकलन करा हिछि कल्पना पाखरु आपणकर आनिकी नंदनकानन पर्यंत जयदेव विहार देखि नंदनकानन पर्यंत ये ओवरब्रिज जीवो, जो द्वारा कि ये जो डिकंजेक्शन होउछि बा ट्रैफिक जाम होउछि जो भली भाव रे लोक माने हैरान होउछंती ताकू उपशम मिली परिवो, ता रिलैक्स हे परिवो। तेणु सेथि पई बृहत भुवनेश्वर रो एक पाई कम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान मध्य गुटे सरकार करूछंती। ए जो कमिटी कराइछि कमिटी माध्यम रे ताकू मध्य कराउछि केमति लोकंकर सुविधा हे परिवो, लोक जाई परिबे आसी परिबे ए पई आगे व्यवस्था कराउछि। तापरे मेट्रो तापरे निष्पत्ति निया जिवो, ता ऊपर मेट्रो निया जिवो और मेट्रो को तळे तळे निया जिवो, कोठी कोठी पर्यंत जीवो, ता नेटवर्क जेतकी अछि ता नेटवर्क आउरी बडा जिवो, केटु केते गले ता सुविधा हे परिवो। ये सब विषय को नेकी फाइनल हैला परे आमे केन्द्र सहायता नेकी आकु करिवो, जेतु ए डबल इंजिन सरकार केन्द्र सरकार मध्य यशस्वी प्रधानमंत्री मध्य ओडिशा प्रति तांकर यथेष्ट भल पाइबा अछि, तेणु सी मध्य आकु सहायता
ଯେପରି ଭାବରେ ମେଟ୍ରୋ ହେଲେ ସେପଟେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମେଟ୍ରୋ ହବା ଦ୍ୱାରା ଡିପିଆର୍ଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ତ 500 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହବ। ଏବେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମେଟ୍ରୋ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପୁଣି ଡିପିଆର୍ଏସ୍ ହେଲେ 2.5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସରକାର ପଳେଇବ, ପୁଣି ସରକାର ଆସିବେ, ସେଇଟା ହେଇପାରିବ, ପୁଣି ଅଲଗା କୋଉ ସରକାର ଆସିବ। ଏଇପରି ହବା ଦ୍ୱାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବା ଦ୍ୱାରା କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ହାନି ହେଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ତରତରରେ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆଜିର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ତରତରରେ କରାଯାଏ ନା ଆ ପାଇଁ ପୁରା ଟିମ୍ କମିଟି ଗଠନ କରି ये मेट्रो प्रकल्प केमती सक्सेस हम लोकों भाइबल